चलो गाइस, आज हमारा जो ये लेक्चर है ये फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश रूल पे है कि जो ये ब्रिटिश है उन्होंने कैसे रूल किया इंडिया में। द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया was laid through a gradual process that involved economic interests, military victories। जो ये ब्रिटिशर्स है इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता यहाँ इंडिया में कब्ज़ा किया और ये इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स और मिलिट्री विक्टोरियस में इन्वॉल्व हो गए। ईस्ट इंडिया कंपनीज अराइवल, इसका मतलब है कि जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी है ब्रिटिशर्स की, इन्होंने ये इंडिया में कैसे अराइव हुए, ये कैसे इंडिया में आए। The British entry into India was initially through the East India Company in the early 16th century। जो ये ब्रिटिशर्स है इन्होंने इंडिया में एंटर किया थ्रू ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू, तिजारत के थ्रू। किस में? 1600 में। द ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इन्होंने यहाँ पे तिजारत करना शुरू किया। पोस्ट्स जो इनके थे एक सूरत और मद्रास में, और ये स्पाइसेस का ट्रेड करते थे और इन्होंने एक स्वीट प्रॉफिट कमाया था इससे। इसके बाद है बैटल ऑफ पैलासी 1757। ये एक मेजर टर्निंग पॉइंट था ब्रिटिशर्स का, जो रॉबर्ट क्लाइव ने किया, और इसने एक सिग्निफिकेंट जीत हासिल की नवाब बंगाल से। और इस बैटल से ब्रिटिशर्स को एक कंट्रोल मिला बंगाल पे, और उन्होंने शुरुआत की अपनी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765, जब पैलासी हुआ उसके बाद फिर ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुआ। ये एक पेपर वर्क था, जो एक डील थी, वो पेपर वर्क के थ्रू हुई। द ब्रिटिश गॉट द दीवानी राइट्स, और ब्रिटिश ने इसमें दीवानी राइट्स एलो किए कलेक्टिव रेवेन्यू के लिए। और एक ये बिग एडमिनिस्ट्रेशन कहा गया बंगाल का, और इसमें 3 स्टेट्स थे, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन, जो ये ब्रिटिशर्स है ये बंगाल तक ही महदूद नहीं रहा, बल्कि इसने इससे ज़्यादा एक्सपैंड इन्फ्लुएंस किया थ्रू वार्स और ट्रीटीज से, और गेन किया कंट्रोल वेरियस रीजन्स पे इसने कंट्रोल किया। जो मराठास है, मैसूर एंड द सिख्स, ये पार्ट था अब इन्हीं का, ब्रिटिशर्स का अब ये पार्ट था, क्योंकि इन्होंने इन्फ्लुएंस किया था बहुत सारे पार्ट्स पे। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स फर्स्ट फॉरवर्ड टू द मिड 19th सेंचुरी, ये एक मिड 19th सेंचुरी में हुआ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस्ड द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ए पॉलिसी, ये ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये एक पॉलिसी थी that if a princely status ruler did not have a natural heir, the state would be annexed by the British scenic right। इसका मतलब है कि जो प्रिंसली स्टेट है, इसका मतलब है कि जो प्रिंसली स्टेट है, जो उनका रूलर है, अगर उनको अपना बच्चा नहीं होगा तो वो शिफ्ट किए जाएंगे ब्रिटिश रूल के अंडर। नेचुरल हेयर का मतलब है कि अपना बच्चा जिसने मतलब अडॉप्ट किया हो, उससे वो स्टेट
چھینی جاتی تھی، وہ برٹشرز اس سے وہ زمین وہ لینڈ چھینتے تھے، وہ برٹشرز کے انڈر آتی تھی۔ سپاہی میوٹنی 1857، دی انڈین سولجرز نون ایز سپاہیز، جو ہندوستان کے سولجرز تھے ان کو سپاہیز کہا جاتا تھا، were not thrilled with the British, leading to the Sepoy Mutiny. It was a significant uprising against British rule. Although it did not result in immediate independence, it did lead to change in how India was governed. اس میں زیادہ جلدی چینج نہیں آئی آزادی کی، بلکہ اس میں چینج آئی انڈیا کیسے گورن کیا جائے گا۔ سو ان اے نٹشل، اگر ہم نٹشل کہیں گے، دا فاؤنڈیشن آف برٹش رول انوالوڈ، جو یہ فاؤنڈیشن تھی برٹش رول کی، اس میں انوالو تھا ایسٹ انڈیا کمپنی، اکنامک انٹرسٹز اس میں انوالو تھا، پولیٹیکل کنٹرول تھا اس میں، جو ایک مارکڈ بائی کی بیٹلز، ٹریٹیز اینڈ دی ایونچولز ڈائریکٹلی رول بائی دی برٹش کراؤن، جو انہوں نے وارس کیے، ٹریٹیز کیے، اور انہوں نے ایک ڈائریکٹ رول کیا اسٹیٹس پہ، انڈیا کے اسٹیٹس پہ، جو برٹش کراؤن ہے۔ اٹ لیڈ دی گراؤنڈ ورک فار دی برٹش راج، اور انہوں نے ایک گراؤنڈ ورک کیا برٹش راج کا، دیٹ لاسٹڈ انڈیا گینڈ، جو انڈیا میں رہا، انہوں نے انڈیا کو مطلب دبوچ لیا تھا، کب تک؟ جب تک انڈیا آزاد نہیں ہوا، گینڈ انڈیپینڈنس ان 1947، اور ہندوستان کو آزادی ملی 1947 میں۔ اوکے، اللہ حافظ۔ اس کے بعد نیکسٹ جو آئے گا وہ پھر دیکھا جائے گا، یونٹ سیکنڈ اس کا ہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔